Ji, cek Ji na YouTube Ji. Mana? Naon? Cek na YouTube sekedeng. Ayo. The home point has been updated. Take off. Iya. Nah, suka tuh hibar. Tungguin dulu. Kalau kadi pareman. Kurang tes jarak Ji. Mana? Videonya skandal. Ayo momen. Mantaku, tapi videonya sendat-sendat. Ya ini emang kalau kalau hasilnya ini bakal bagus. Cuman kalau lagi live ya gini ada remang-remang tuh ya hitam-hitam. Kalau hasilnya ini bakal bagus. Kabel data itu cok. Cuman kalau lagi live ya gini ada remang-remang tuh ya hitam-hitam. Hidung-hidung tadi. Hidung-hidung iya lain. Tadi di luhur itu tak Expose. Kayak ngomong Allah banyak auto expose na.
Tuh. Sendat dedan Jaringannya yang bagus. Jaringannya yang bagus. Sarji. Kena WA Ji.
Perum pasir. Iya. Perum pasir. Iya. No signal. Go home. Your flight altitude and distance have been limited to 30 meters and 50 meters, respectively. Do not fly beyond this range. Stop going home.
Mantap. Low battery warning. Aing. Ini dia kopilotnya. Mantap drone-nya. Drone. Bukan draw.